Kazano je više navrata da je roman Atalanska igra roman koji se bavi odnosom umjetnika i vlasti. Konkretno, umjetnikom koji ima dobre, valjane pozicije prema tronu. Taj pjesnik je klasični rimski pjesnik Horacije. Recite mi, zašto ste izabrali baš tog pjesnika da kroz njega realizujete taj odnos umjetnik-vlast? Što je to u njegovoj biografiji interesantno? Dobro večer, da pozdravim sve prisutne. Evo ovako, ja sam od samog starta želela da napišem roman koji bi se pokušao baviti i razjasniti te složene odnose između umjetnika i vlasti. Zanimalo me je pitanje, znači, da li jedan daroviti pojedinac, da li daroviti umjetnik ili umjetnica doista moraju da se trude, da se približe onima koji su na tronu, kako bi negdje obezbedili veći prostor svom telu. I na samom startu odmah mi se nametnuo uopšte odnos između Horacija i Augusta, znači vladara Oktavijana Augusta. Poznato je da je, to je bio bar pravi idealni okvir. Prvo zato što je u pitanju vladar koji je u tom trenutku vladao tolikim prostranstvom na 3 kontinenta državom da je to prosto danas gotovo se ne može uporediti. Sa druge strane, njihova pozicija u mladosti je bila nešto što je pravi okvir za ovu priču. Poznata je priča o ubistvu Cezara, dakle Bruti i ta grupa koja su ubili tadašnjeg vladara, smatrajući da je on izdao tekovine, dakle, republike. Znači, modernim rečnikom rečeno, oni su bili neka vrsta anarhista. Horacije je bio neko ko je, znači, u mladosti bio upravo sa tom grupom. Čitava ta priča se završila na bojnom polju, svi su ubijeni, Horacije se spasao bejgom. Dakle, za nekakve crnogorske okvire i neki kodeks časti, to prosto ne može se uzeti kao jedan pozitivan film. On je u tom trenutku, znači, bio prognan. Meni je bilo zanimljivo kako je taj čovjek uspeo. Ne samo da dođe, znači da bude pomilovan, da se približi tronu, nego da za nekih 10 godina postane neko ko je pravi apologeta, znači samog vladara, koji je toliko blizak tronu i vladaru i uopšte tom političkom establishmentu tadašnjeg trenutka, da je recimo jedan veliki verski praznik koji se jedan u 100 godina dešavao, upravo on dobije poziv da napiše stihove za to, znači večer. Mene nije od samog starta zanimalo u stvari napraviti jednu istorijsku rekonstrukciju. Svi likovi, dakle, u ovom romanu su izmišljeni. Svi događaji su izmišljeni se 2 momenta. Dakle, ono što smatramo i da je verodostojnim, to je činjenica da je 12. godine pre naše ere Marko Agripa iznenada umro. Dakle, čovjek, general, vojnik u naponu snage nekih 50 godina, samo je, dakle, što je iskopnio. I drugi moment, meni zanimljiv da je pozorište koje je on sagradio, koje je, znači, on finansirao, u Ostiji sagrađeno upravo te godine i smeštene radnje. Ostija je, dakle, nekih 20 km od Rima, znači najveća luka u tadašnjem carstvu, grad koji je kao i ovaj, znači, prekrasan, znači, na moru, sa nekih 700.000 stanovnika. I sad zamislite pozorište sa 4.000 sedišta, znači potpuno druge neke relacije nego koje je danas pozorište koje je bilo pravo velelepno pozorište. Dakle, to su ti istorijski momenti, ali svi ostali, znači sama radnja jeste fikcija, čak jedan grad, znači dvori na brdu, znači ta Etrursko, neko sedište, takođe je fikcija. Meni je bilo zanimljivo u stvari da te momente radnje dovedem do toga da tako deluju da su autentični u toj meri da prosto čitalac stekne utisak da se kreće kroz uopšte te prostore. Zašto naslov Atalanska igra? Normalno mi koji smo čitali znamo zašto ljudi koji tek to nameravaju. Pa poznavaoci pozorišta znaju šta je Atalana. Dakle, Atalana je predknjiževni jedan period. Oblik
pozorišne igre koji bi se današnjim rečnikom najlakše mogu nazvati farsom. Dakle, to je lakrdija. To je jedna pozorišna forma iz koje je današnja farsa koju mi poznajemo na sceni u stvari nikla. Meni je to bilo jako zanimljivo zato što je u čitavom nizu likova, znači umetnika, s jedne strane imamo Horacija koji je čovjek koji je veoma blizak tronu, međutim, da bi se čitava priča o odnosu umetnika vlasti mogla dati u svoj lepezi tih različitosti i različitih tih nekih verzija slojevitosti, bila je potrebno u stvari napraviti likove koji su kontrapunkti. Pa dakle, postoji čitav niz različitih u stvari likova koji su upravo to. Napolitanac, klesar kojemu će Horacije u momentu tog svog velikog preokreta pokloniti nacrte za izradu kupole koju je smislio Neymar Rauda. I to je neđe jedan moment velikog iskupljenja Horacije ovoga. Pa, čitava priča o Horaciju u stvari jeste priča njegovog suočavanja sa samim sobom i njegovog odabira umetničkom putu. Dakle, ako je on neko koji je učinio, pozna koje sve ustupke kao umetnik, kao pojedinac, da bi došao tamo gde jeste. Ne treba zaboraviti činjenicu da je on rodom iz nekog sloja koji je na samom dnu društvene lestvice. On je sin, znači, oslobođenog roba. U jednom društvu koje je rigidno, koje ne poznaje prekoračenje i skakanje iz jedne klase u drugu. Prosto deluje fascinantno što je taj čovek uspeo. Kako je uspeo da prosto priđe nečem što se zove, znači, politički establishment. Sam vrh nečak u tom trenutku u svetu najznačajnijeg dvora i najznačajnijeg političkog kruga. Ali neće generalno ružan termin. I Horacije i svi oni koji su njegov kontrapunkt, uključujući njega smo zaboravili ovoga čutljivog Flavija Starijeg, koji je autor ovih 15 knjiga u kojima je ispričana sva ta sudbina, u očima vlasti, u očima onih u čijim je rukama neograničena moć, zapravo jesu potrošna roba i puki lakrdijaši na kraju. Pa to je, po mom nekom dubokom osjećanju, upravo uvek tako. Negde pozicija umetnika i umetnosti, pozicija politike i onih koji su na vlasti, u stvari nekim, ako ga gledamo i pokušamo da na nekoj skali, u stvari na potpuno suprotnim tačkama. Samo biće, znači, umetničkog čina i onog što se činom stvaranja dobija i nečeg što se političkom delovanjem u stvari potpuno su raskoraku. Tako da za političare ja sam uverena da je umetnost i umetnički čin samo neka vrsta doista igre. Potpuno neznatna stvar, jer između tako krupnih stvari kao što je moć, kao što je sticanje, kao što je pozicija, kao što je mogućnost postavljanja sebe u hijerarhiji na vrhu i nečeg što se zove tako krhka, tako jako tanana stvar kao što je umetnički čin, kao što je umetničko delo, onda sasvim prirodno da to jeste u stvari nešto što je lakrdija. Matelanska igra postavlja jedno važno pitanje. Kome pripada daroviti umetnik? Pa mislim da je to jako važno pitanje, mislim, koje otvara ovaj roman. Da li umetnik pripada samo svom narodu? Da li pripada regionu? Da li pripada kontinentu, svetu? Na kojoj tačni u stvari treba, kad se govori o nekom autoru, da se zaustavimo? Da li možemo, tu stoji čitav niz drugih pitanja koje se otvaraju. Kome pripada, znači, umetnik, odnosno gde svrstati takvog umetnika, govorimo o darovitom umetniku. Da li ga svrstati u neku antologiju ili ga ne svrstati, ili zašto u stvari se to onda radi. Zatim, tu se postavlja pitanje koji su to parametri
i koji su to kriterijumi po kojima u stvari jednog određenog umetnika stavljamo u određene okvire. Da li je to rasni, da li je to klasni, da li je to polni, da li je to nacionalni u stvari kriterij. Ako to jeste, zašto to radimo? Tu se postaje također pitanje šta sa onim umetnicima koji prosto ne pristaju na određene granice, ne pristaju da recimo upravo taj nacionalni kriterijum bude isključeni u stvari moment po kome se prosto oni određuju, jednostavno smatraju da su sva takva ograničenja u stvari uvredljiva.